Pozdrav svima ljudi, danas ćemo snimati FIFA 365 kesice, znači ovo dve. I ajde da krenemo s prvom. Znači nemojte me gledati, ne može. I tu smo dobili zlatnog igrača iz Flamenga, onda ovo dvojice iz Coca-Cola, pa ponovo iz Flamenga, pa iz Olympiakosa de Marsila i iz Porto. Znači ništa posle. Idemo na drugu kesicu. Ne sme da vas gledam. Šta smo tu dobili? 3 zlatne, znači Frank Ribery, Thomas Miller i Robert Lewandowski. Znači 3 crve iz Bayern Münchena, onda ponovo iz Coca-Cola, pa ovi i ovi. I to bi bilo to za ovaj kratak video, vidimo se ponovno u sljedećem videu. Ćao!